船内アナウンスと同時にお手元のパンフレットもご覧ください。欢迎各位朋友登船，感谢大家选乘我公司游船沿塞纳河游览巴黎，让我们做一次穿越巴黎和几世纪历史的航行。播音解说将介绍象征巴黎财富的两岸名胜。为方便大家，电子显示箭头将指向有关景点，在发给您的全景图上也可以找到这些景点。我们将经过多座桥梁，第一座是荣军桥。Мы приветствуем вас на борту Батумуш и благодарим вас за выбор нашей фирмы для совершения обзорной экскурсии по Сене. Батумуш предлагает вам совершить водное путешествие по Парижу через века. Устный комментарий позволит вам открыть для себя основные достопримечательности нашего города, составляющие его богатство. Для вашей ориентации стрелки телеиндикатора укажут вам положение памятников, упоминающихся в устном комментарии, и соответствующих предложенным вам панорамным планом. Ритм нашей прогулки будут задавать парижские мосты, первый под которым мы проплываем – мост инвалидов. Alexandre III. Devant vous, le charme modern style d'une structure métallique habillée de sculptures 1900 de pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à l'alliance franco-russe. Alexandre III. The modern style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures, the bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. Frente a ustedes se puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica. Este puente, dedicado a la alianza franco-rusa, fue finalizado en el año 1900. サンドル三世橋です。この橋は1900年に建造され、彫刻は石とブロンズで作られています。当时的フランスロシア同盟の記念に作られたものです。亚历山大30桥，它的现代风格极富魅力，金属桥身装饰着1900年的石雕和青铜雕塑，它是为纪念法俄结盟而建造的。Мост Александра III. Перед вами очаровательный образец стиля модерн. Металлическая структура, оформленная статуями 1900 года в камне и бронзе. Этот мост был посвящен Франко-Русскому союзу. À tribord, l'esplanade des Invalides marque le début du quartier. Справа находится французское министерство иностранных дел, больше известное под названием набережная Орсы. Bourbon, l'hôtel de la Sée qui est aujourd'hui la demeure du président de l'Assemblée nationale. Le pont de la Concorde sous lequel nous allons passer a été construit pendant la Révolution française. De la Concorde, which we'll be passing under, was built during the French Revolution. El puente de la Concordia fue construido durante la Revolución Francesa con las piedras de la Bastilla. 見えますのがオルセー河岸とブルボン宮です。外務省の建物のすぐ後に会員が置かれているブルボン宮があります。その間にはラッセ宮殿が望めます。左に見えますのがコンコルド広場です。我们将要经过的协和桥建于大革命期间。Согласие, под которым мы проплывем, был построен во времена французской революции из камня разрушенной Бастилии. Tribord, quartier Saint-Germain. L'hôtel de Beauharnais de style égypto-napoléonien est un des nombreux hôtels du XVIIIe siècle qui abritent en ce quartier ambassades et ministères. To starboard, the Saint-Germain Quarter, the Napoleonic Egyptian, which house embassies and government ministries. Tribord, el barrio Saint-Germain. 右に見えますのがサンジェルマン界隈です。前是圣日耳曼区，这里有众多18世纪的公馆，如今是使馆和政府机关所在地。埃及拿破仑风格的博阿莱公馆便是其中之一。À bâbord, jardin des Tuileries, jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. Port the Tuileries Garden.
The garden was originally laid out in the Italian fashion in the 16th century by Catherine de Medici. Pierre Lenôtre used to work in this garden. A babor, el Jardín de las Tuilerías. Fue diseñado al estilo italiano del siglo XVI por Catalina de Médicis en los alrededores de un antiguo bosque de robles. 左に見えますのが作られたイタリア様式の庭園です。左前是杜伊勒利花园，这是16世纪卡特琳娜·德·梅迪西斯按意大利风格设计的花园，当时毗邻胡佛森林。建设这座花园是为巴黎的浪漫幽会提供一个场所。Слева по борту сад Тюильри. Сад в итальянском стиле был развит в XVI веке Екатериной Медичи на опушке Руврского леса для того, чтобы стать местом прогулок парижской знати. À tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du 19e siècle. To starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. Tribord, el Museo d'Orsay. Es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. 右に見えますのがオルセー美術館です。かつての駅を19世紀の絵画を集めた美術館として修復したものです。右前是奥赛博物馆，这里原是西南火车站，开往法国南部的火车从这里始发，后成为19世纪艺术博物馆。 По правому борту музей уходили поезда на юг Франции. Сегодня в этом музее собраны произведения XIX века. À bâbord, palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'écart de la populeuse cité. La grande galerie du bord de l'eau abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. To port the Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. A babor, el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. 左に見えますのがルーブル宮殿です。13世紀にフランス王の城塞として作られ、川に面した回廊は征服時代に集められた膨大な数のコレクションで飾られています。左前是卢浮宫，从13世纪起，这里便是法兰西国王的住所和要塞，远离喧闹的市中心。博物馆大部分收藏陈列在沿河一侧，其中主要是历次征战所得。 The Fine Arts School and the Palais de l'Institut, built by Le Vau. The Palais de l'Institut is the seat of the academies and the French Institute. A estribor, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. 前是美术学院和学院宫，是 Le Vau 17世纪为马扎曼所建的，现在是法兰西学院和五大学院所在地。 Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. River from the Pont des Arts, the first metal bridge of Paris but since rebuilt. You can see the Jansenist facade of the Hôtel de la Monnaie, the Mint. In the middle of its facade, a monumental oak door bears the arms of Louis XV in bronze. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limité à la seule île de la Cité. Île de la Cité. Paris was originally confined to this island alone, the island of the city. Isla de la Cité.
En su origen, París, que se llamaba Lutecia, se limitaba solamente a la isla de la Cité. そうです。島の先端にはベールギャランテ園とドーフィーヌ広場があります。爱岛最初的巴黎叫 Lutèce， 范围局限在西带岛。 В Сите черты Парижа, называвшегося при вознакомлении Лютецией, не выходили за пределы острова. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. Pont Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. El Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV que puso fin a las guerras de religión. 1606年に作られたパリで最も古い橋、ポンヌフの中央には宗教戦争を終結させたアンリ4世の像があります。新桥是巴黎最老的桥，建于1606年。桥中央矗立着亨利4世骑马雕像，这位法兰西国王结束了宗教战争。 Новый мост – самый древний мост города, построенный в 1606 году. Посреди моста находится конная статуя Генриха IV, короля Франции, положившего конец религиозным войнам. À bâbord, le palais de justice, reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. To port the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III, it surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. Por el Palacio de Justicia se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfecto con magníficos vitrales. 左に見えますのが裁判所です。13世紀に作られたサントシャペルの礼拝堂はゴシック建築の代表作ですが、一時消失し、ナポレオン3世により再建されました。左贤是法院大厦，由拿破仑3世重建。院内有一座13世纪十字军时代哥特式建筑的杰作圣沙贝尔教堂。从建筑角度讲，这座石头和玻璃教堂灿烂的彩绘玻璃达到了完美的平衡。 По левую сторону расположен дворец правосудия. Перестроенный Наполеоном III, дворец перекрывает часовню Сент-Шапель, жемчужину готической архитектуры XIII века, времени крестовых походов. В архитектурном плане это здание из камня и стекла представляет исключительную сбалансированность великолепных витражей. À Tribord, le quartier latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. To starboard, the Latin Quarter, center of the traditional universities in the days before knowledge. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris. Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is point zero for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. ノートルダム寺院です。大聖堂の前がフランス各地への距離の出発点となっています。カール大帝の彫像があります。地下には聖物室があります。一聖母院
教堂前广场上有全法公路兵工立点，河岸上大家可以看到欧洲大帝夏勒马涅的雕像，圣母院地下有古代宗教崇拜的遗体。 Собор Парижской Богоматери. Отсюда начинается отсчет километража национальных автострад. На набережной вы видите статую европейского императора Карла Великого. Произведенные несколько лет тому назад раскопки позволили обнаружить под собором следы античных культов. Notre-Dame de Paris fut construite dès 1163 par le génial architecte Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Homécourt for the Bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. La Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Homécourt. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. 大聖堂巴黎圣母院是1163年由杰出建筑师 Villard de Homécourt 为虚立主教所建，它与沙尔特、雅眠和汉斯大教堂同为哥特式建筑的代表作。 К указу епископа Мориса де Сюли гениальный архитектор Виллар де Homécourt начал строительство в 1163 году. Собор Ипса. Et en partie détruite par la Révolution française. Elle fut célébrée par Victor Hugo dans son fameux roman. Le gouvernement d'alors débloqua des crédits exceptionnels qui permirent à l'architecte Viollet-le-Duc au XIXe siècle de restaurer la cathédrale telle qu'elle était en 1330. Vous apercevez entre les deux grandes tours son triple portail, surmonté de la galerie des 28 rois de Judée et d'Israël. Latéralement, les grands vitraux, les rosaces. Square de l'Archevêché, à sa pointe amont, mémorial pour les victimes de la guerre de 1940-45. Archbishop's Square. La plazoleta del arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. 司教広場です。強制収容所で亡くなった人の納骨堂があります。主教金星花园，它的上游一端是二战牺牲者纪念馆。 Сквер архиепископа. На стрелке памятник жертвам войны 1939-1945 годов. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. Antes de la Tournelle, vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. トゥールネル橋です。橋の上にはパリの守護聖女サント・ジュヌビエーブの石像があります。奈勒桥，桥上有巴黎守护女神 Sainte Geneviève 的雕像。 Мост Турнель. На мосту возвышается статуя святой Женевьевы, покровительницы Парижа. À bâbord, île Saint-Louis. Loti au XVIIe siècle, Ile Saint-Louis, developed during the 17th century. Its luxurious mansions are an example of classical town planning. A babor, la isla San Luis, zona loteada en el siglo XVII. Esta isla es zona residencial para privilegiados. 左にサンルイ島が見えます。パリの喧騒からは程遠い住宅地です。不動兄弟によって建てられた豪華な浴衣があります。 quartier Saint-Victor, la faculté de Jussieu. Just aboard the Saint-Victor Quarter, faculty of Jussieu, the Institute of the Arab World, towers over its surroundings, a fine example of modern architecture. Rigor, el barrio San Víctor, varias escuelas e instituciones como la Facultad de Jussieu. A continuación vemos el Instituto del Mundo Árabe, ejemplo de arquitectura moderna. にサンビクトール地区が見えます。旧ブドウ市場跡にパリ大学67学部とアラブ世界研究所が建てられました。前是圣维克多区，这里有鱼血大学、
和阿拉伯世界研究院。 Право, квартал Сен-Виктор, университетский факультет Жюстье, Институт арабского мира, построенный в 80-е годы,